Prawoha. Oh, kenapa begini dulu dah? Oke. Durf, Wir sollten Durfte. jeden Tag. Terus durfte keinen Fehler machen. Ini masih ada satu lagi di atas durfte. Coba dilihat lagi. Und mussten dreimal pro Woche einen Ya. Vokabeltest Mussten. schreiben. Genau. Lanjut nomor 4. Ich musste jeden Tag schon um 6 Uhr Ya. auf. Musste jeden Tag. Ich musste jeden Tag. Terus Musste mit dem Bus. musste mit Und dem musste Bus. mit dem Bus. Oke, udah. Good. Terus yang di ini dekah. Sabar, lihat dulu. Yang di A nggak ada. Yang di B. Ich musste. Musste. Ich Ich musste musste. erst Nice. um 4. Oke. Udah nggak ada lagi. Terus yang C. C nggak ada. Yang D. Ich konnte. Konnte ich. Ich konnte auslaufen. Oke. Mana? Konnte auslaufen. Oh, ich konnte ausschlafen. Good. Oke, ini yang baru yang 3A. Kita lihat ada lagi nggak yang lain? Coba dari sebelah sini ada nggak? Oke, nggak ada. Berarti lanjut ke yang sini. 7A. Nah, the Schulabschluss telah an und ordnen Sie die Wörter zu. Jadi ini ada A, B, C. Ya, di sini ada tema, ada kayak kata-kata di sini yang berhubungan dengan tema yang ada di gambar di atas. Kayak contoh di sini einen Beruf pada Handwerk lernen itu yang B. Kalau misalnya social aktif sein ada di gambar yang mana? An der Universität studieren ada di gambar yang mana? Terus Menschen mit Behinderung betreuen ada di gambar yang mana? Silakan kalian jawab. Sozial aktiv sein. Auf dem Bild A. Oke, berarti coba. An der Universität A, C, Menschen mit terus Behinderung Menschen mit Behinderung betreuen. Behinderung itu cacat. yang A. Oke. Itu Kak yang ceweknya A. cacat. Kak, Ya. ceweknya cacat. Sebut gambar aja A, B, C, atau C. Eine Ausbildung yang C. Oke, nah Ausbildung yang C. Terus in der Bibliothek lernen. Apaan C. C. Im Rollstuhl. A. Geld verdienen. B. B. Jemandem helfen. A. A. Vorlesungen besuchen. Vorlesungen itu kelas. C. Kak. C. Ada yang mau SS dulu nggak? Sama yang tadi di atas deh. Alles gut. Ich habe schon Siapa tahu kalian mau pakai belajar lagi. Satu, dua, tiga. written. 1, 2, 3. Ya, ini di gramatik tadi aku udah sempat lihat gramatiknya. Pengulangan tentang artikel. Terus ada unbestimmter artikel. Ada bestimmter artikel. Kalian benar deh, bestimmter sama unbestimmter artikel kalian isi sesuai dengan kasusnya masing-masing. Dari nominatif dulu ini possessive artikel ya. Berarti ada bestimmter, unbestimmter sama
possessive artikelnya di sini pakainya mein. Di nominatif di-nya di plural, berarti di sini apa tulisannya? Mana? Ini meine, berarti kan possessive artikel menggunakan main. Berarti di sini karena plural possessive artikelnya ditulis seperti apa? Mainan. Nggak ada. Nggak ada strip. Nggak ada. Main ada meine. Hmm. Kalau dia possessive artikel iya, meine, plural, meine. belakangnya tambah e. Akusatif di feminim, di-nya feminim. Aina. Ini di sini pinter Aina. Aina sama Eine, eine. Aina. Good. Terus datif banyak di sini Mainem. sama Datif, Mainem. einem, Mainem, einem, mainem, einem. mainem. mainem, Ainem. Ainem. mainem, Di der, Der, einer. der Ainem. einem, Einer. Ainem. Ini Mainen. mainen. Genau, mainen. Oke, boleh di-assess dulu karena ini penting. Tapi nanti di bagian gramatik aku jelasin ada lagi. Tapi ya kalau mau di-assess saja. Masih pada tetap bilang. bahas nih Alkitab deh. Oke. Sep. Lagi Bisa nenek. Nah, ini merupakan ini sekedar info sebenarnya susah sih mau ngerjain yang ini dah. Kemarin kelas. Nyambung atas bawah. Oke, jadi nggak usah. Tanah Ini penjelasan tentang Schul grade. system in Hessen atau mengenai kurikulum di Hessen. Kalian lihat di sini ada gramatik, Ditulis ada Welsenschule, nomornya. ada apa? Ada terdapat jenis sekolah apa aja di situ, berapa lama dia dauern sih, berapa lama dia berlangsung, Welsen Abschluss, Machen man dort, ujian apa yang mereka lakukan di sana. Karena di Jerman kan ada tiga sekolah sebenarnya. Yang pertama itu, 4, Grundschule. Setelah Grundschule, berdasarkan nilai, orang-orang itu biasanya naik ke Hauptschule. Kalau misalnya nilainya ya bisa dibilang kurang bagus, ya. Realschule itu kalau dari Grundschule ke Realschule itu biasanya yang nilainya cukup bagus tapi tidak memenuhi syarat untuk masuk ke gimnasium. Oke. Kalau dari Grundschule yang masuk ke gimnasium sudah dipastikan nilainya bagus dan memang masuk kategori orang-orang yang setelah lulus gimnasium langsung masuk ke kuliah. Terserah sebenarnya mau Ausbildung atau kuliah bebas. Cuman kebanyakan pasti orang-orang yang dari gimnasium pasti dia melakukan studium atau kuliah. Gesamtschule ini kalau nggak salah ya sekolah gabungan lah. Kayak Gesam kan artinya bersama kan. Schule ya aku kurang tahu yang Gesamtschule tapi yang 3 di atasnya aku tahu semua. Bisa dilihat Abschlussnya yang Gesamtschule itu ada Hauptschulabschluss, Realschulabschluss sama Oder Abitur. Berarti dia mencakup ketiganya. Ya, sekolah umum berarti public school. Lebih gampang ya, oke. Abschluss itu adalah ujian. Ya, ujian kayak misalnya kalian di Hauptschulabschluss bisa kalian lihat di situ ujian atau ijazah kalian. Kalau kalian lulusan Hauptschule, kalian cuma bisa masuk ke Ausbildung doang. Kalian nggak bisa ngambil yang namanya Universität atau das Studium. Berarti kalian nggak bisa kuliah kalau kalian lulusan Hauptschule. Sebenarnya bisa, tapi kalian malah harus melalui banyak proses. Mungkin kalian harus nyelesain Ausbildung kalian dulu, baru kalian boleh masuk ke universitas. Seperti itu. Untuk Realschulabschluss, kalian di situ kalau kalian lulusan Realschulabschluss, kalian bisa melanjutkan studi Ausbildung atau Fachoberschule. Fachoberschule itu sekolah tinggi. Dia di bawahnya universitas, mungkin lebih kayak institut sih. Banyak kok di universitas karena di universitas di Jerman termasuk susah, jadi mereka
beralih ke Fachoberschule atau sekolah tinggi. Biasanya di situ lebih mudah dibandingkan universitas. Gimnasium atau abitur, ya ini sebenarnya kayak SMA biasa aja. Abitur tuh kayak ujian nasional. Kalau kalian lulus bisa Ausbildung atau universitas ya. Dan also wenn du eigentlich eine Abitur absolviert, dan kannst du einfach an einer Universität besuchen. Ya kalau kalian udah nyelesain abitur, kalian bisa aja langsung ke universitas tanpa melalui proses Ausbildung. Tapi kalau kalian mau Ausbildung juga egal. Oke, Gesamtschule ya sekolah umum pada umumnya bisa langsung Universität atau Ausbildung. Di sini untuk Grundschule-nya dauert sekitar 4 tahun, ada dari kelas 1, 2, 3, 4 ya. Hauptschule itu cuma sampai kelas 9. Realschule itu 10 tahun. Gymnasium 12 sampai 13 tahun. Gesamtschule sama kayak Gymnasium. Man kann mit einem Haupt- oder Realschulabschluss auch noch länger in die Schule gehen und einen anderen Abschluss machen. Oh, jadi orang bisa juga dengan apa Abschluss dengan ijazah Hauptschule atau Realschule lebih lama di sekolah, pergi lebih lama di sekolah, maksudnya kayak melakukan sekolah lebih lama dan melakukan ujian yang lain gitu. Misalnya kalian dari Realschule, kalian mau sekolah lebih lama, terus kalian mau ngambil abitur, dia bilang bisa. Itu untuk penjelasan school system di Jerman. Makanya kemarin di TikTok banyak rame bilang lulusan Ausbildung bla 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 bla. Ya dibanding lulusan universitas karena memang ini yang mereka maksud. Realschulabschluss adalah Ausbildung, sedangkan Gymnasium adalah anak-anak yang ke universitas. Oke, lanjut. Nomor 13A. Das Schulprojekt. Sehen Sie die Fotos an. Was machen Luca und Max? Ordnen Sie die Sätze den Fotos zu. Oke. Takut bocor. Oke. Lukas, ada yang mau jawab dulu nggak? Lucas fragt, was hast du vor? Atau Was hast ada yang du? A, B, C, D, atau E? D, yang D. Oke, good. Das Bild D. Terus Max. Coret dulu. Max muss früh am Morgen in die Schule fahren. Oke. Oke, terus Max hat Samen und Pflanzen gekauft. Gambarnya Samen und Pflanzen. Apa itu Samen? Pflanzen tumbuhan. Zaman apa tuh, Kak? Tumbuhan. Zaman tumbuhan juga lah. Pflanzen tumbuhan. Pflanzen itu tumbuhan, zaman Biji. oh Jadi biji. dia mau nanam. Oh, Z. Oh. Ada tumbuhannya tuh, Kak. Tapi yang A juga. Yang A Iya, auch bukan. hat Samen und Pflanzen, oder? Yap, A. Nah, Luca hilft Max und packt die Sache an. B. Ayo, ini C berarti. Oh, itu C. Aku tahu dong Zaki alasannya. Nggak tahu, aku juga nggak ngerti. Aku ini doang. Enggak. Kalian bisa lihat dari gambarnya di sini, ya. Untuk yang D, was hast du vor? Lihat di sini kan dia bertanya. Berarti di sini harus ada 2 orang. Karena Luka bertanya. Ya kan? Di gambar D ada 2 orang dan Luka bertanya. Untuk yang E, kalian lihat dia lagi cepet-cepet tuh packing barang. Karena dia harus cepat pergi ke sekolah. Pulang. Morgen in die Schule gehen. Oke. Nomor 2 bukan C. Terlalu.
Ini yang apa sih gambarnya? Aneh dah. Kayak bukan. Luka kommt von der Arbeit zurück. Ini ada ininya kah? Harus nonton filmnya dulu kah? Enggak kan? Gambarnya nggak bisa ngomong emang Kak. Ya makanya. Jadi kita harus kayak mengira-ngira. Nggak apa. Ya udah benerin aja dah. Ya. Udah mau lanjut apa gimana? Jam berapa? Lanjut. Lanjut Kak, lanjut. Oke lanjut. Karena jam 9 kita udah ya? Oh, udah. Oke, jadi kita masuk ke gramatik. Baru masuk ke buku Ubungs. Oke, seperti yang tadi udah aku bilang, modal verb imperatorium sebenarnya ini materinya kayak udah pernah pelajarin, cuman nambah dikit aja. Di A1 kan udah pernah. Modal verb imperatorium adalah modal verb dalam bentuk lampau. Kalian bisa lihat bentuknya di sini. Dia sama aja kayak bentuk aslinya, cuman dia nggak pakai umlaut. Oke, eh, mungkin kalian yang udah A2 di akhir-akhir atau udah A2 dua, kalian belajar yang namanya conjunctive why. Nah, untuk model verben imperatorium itu bentuknya mirip sama conjunctive why, bedanya nggak pakai umlaut aja. Ya kan tinggal hafalin aja ya konjugasi-konjugasinya, gampang kok. Oke. Terus bestimmter dan unbestimmter artikel, negation artikel itu adalah eh, artikel negatif dan possessive artikel, artikel kepunyaan. Ini ada dari nominatif, akusatif, dan datif. Kalian udah belajar dia satu, tinggal dihafal aja, karena bakal sering-sering dipakai juga. Possessive artikel indatif, sebelumnya kalian udah belajar im akusatif. Yang beda ya cuman kasusnya aja gitu dengan datif. Tapi di sini kebanyakan possessive artikel im datif, dia lihat menggunakan preposisi mit datif. Ya kan? Mit ihrem Job nach seinem Praktikum in deiner Schule, bukan preposisi datif, salah preposisi bisa ganti-ganti. Mit euren, mit preposisi mit datif. Sini sama aja, mit ihrem, is nach seinem, nah preposisi mit datif ya. In deiner Schule Abitur machen in wechsel preposisi mit ini. Jadi kalau misalnya possessive artikel im datif kalian bisa pakai karena kan untuk kasus akusatif dan datif itu biasanya diikutin oleh verben yang langsung diikutin kasus akusatif atau datif, atau kasus ini diikutin oleh preposisi. Jadi kalian cara menggunakannya ketika lihat dari verbennya atau menggunakan preposisi. Contoh verben mit datif ada geben kan, ada geben, helfen, schenken, terus ada gefallen, ja, und so weiter. Es gibt so viel, nicht so viel, also es gibt mehr Akkusativverben als Dativverben. Oke, karena gampang, ya aku nggak mau bahas lebih dalam, beda sama yang kemarin. Kita hubung lagi. Coba mana ini? Oke, kita hubung ke network noise. Apa? Mau SS kah? Atau apa? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Sekarang kita kerjain yang B dulu. Karena kita masih di bab 1, nggak apa-apa. Yang hubung sah. Sekarang aja. Riza let ihre Freundin ein. Kira-kira jawabannya dari A, B, C, D, E, atau F? Lisa F. mengundang teman-temannya. Ya, F. good. F. Lisa hat Geburtstag. Wah. Oke, sie feiern im Garten. A. Coba. Doch gibt es cepat. Oke, kita taruh aja A. Terus Jan kommt mit dem Fahrrad. Apa? D. D. Good. Sein Auto ist kaputt.
Oké, en dan 4, nummer 4. Man hat ein Buch gekauft. E. Goed. Terus apa? A, B. B. Oke. Kalau udah ngerjain yang B, kalian udah lihat di situ. Sekarang kalian kerjain yang C. Ziva, kalian tambahin while aja sebenarnya sih penyambung. Ini kan kalimatnya kan gak nyambung kan? Maksudnya kalau dibacaan ya, Lisa let ihre Freundin ein, titik sie hat Geburtstag. Kalau supaya kalimatnya tuh lebih enak, kalian kan harus tambahin yang namanya connecteren atau penghubung. Dan di sini connecterennya adalah Nebensatz mit while untuk memberikan alasan terhadap pernyataan di Hauptsatz atau di induk kalimat. Itu di situ udah ada contoh Lisa lädt ihre Freunde ein, weil sie Geburtstag hat. Ingat untuk Nebensatz, semua jenis Nebensatz kata kerja atau verben ditaruh di akhir kalimat, di akhir dari Nebensatznya. Oke, nomor 2 ada yang mau coba? Weil sie Warum? Oke, while sie Weil ich nein, eine while sie. habe. Weil Lihat jawabannya dari yang nomor 2. salah. Dari yang Oh, B. itu nomor A. Jawabannya kan A. Kan itu Emang apa? While S dot. While Iya, S gitu ya. plan gitu. while S dot While S dot ya Iya, oh, plan. ya Phil Platz. plus gitu. Yap, genau. Kebalik. Ini mau while dot S Phil Platz skip atau while S dot Phil Platz skip sama aja ya, bebas. Enggak ada masalah. Terus nomor 3 while nomor 3 sama D tuh di situ. Gimana jadinya? Design apa? Design Ya, sein Auto Auto Kaputt. kaput is. Genau. Nomor 4 While er zu spät kommt. Zu spät kommt. Enggak, sorry, itu nomor 5. nomor 4 Nomor 5. Lisa Gen Lezen. while Lisa apa? Gen Lezen. While Lisa Gerlis. Gerlis. Apa namanya? Konjugasi. Jangan sampai salah ya. Ingat konjugasi. Nomor 5. Nomor While 5. er zu spät kommt. While R. Nomor 5 C. While R. Weil While er zu spät steh auf. While er Jawabannya dari yang B. oh iya. Sorry. While arbeiten muss. Ya. While er ya. While er arbeiten. Muss. Oke, Lisa's Eltern sind nicht da. While Sie nach Italien gefahren. sie Nach Italien dia gefahren sind. Oke, good. Oke, kita belajar kemarin Nebensatz di Zoom yang lalu. Ciri khas dari konektor Nebensatz itu ada yang penting banget dan kalian harus ingat terus. Itu adalah pemisah antara Hauptsatz, induk kalimat, dan Nebensatz, anak kalimat. Itu selalu dipisah oleh koma. Kalau dalam penulisan, kalian bisa lihat Sie feiern im Garten, koma, while es dort viel Platz. Jadi harus ditulis koma dulu, baru Nebensatznya. Karena ada banyak Nebensatz, mungkin yang udah kursus, udah di A22, itu masuk udah di das sama when. Sama untuk das sama when juga, setelah Hauptsatz, koma dulu, baru das atau when atau while. Baru
Setelah itu diikutin subjek biasanya untuk Nebensatz. Setelah Nebensatz biasanya diikutin langsung oleh subjek. Kayak contoh, Mona hat ein Buch gekauft, while Lisa adalah subjek, while Nebensatz. Jadi setelah while subjek di akhir baru verben dengan konjugasi. Ingat konjugasinya juga harus diperhatikan. Oke, sekarang korrigieren Sie bitte die Sätze. Kalian benerin di sini dia udah nulis sebenarnya, tapi kalimat yang ditulis grammatically wrong atau salah ya. Die Sätze wurde von falsche grammatisch geschrieben. Kalian harus benerin. Oke, siapa yang mau coba nomor 2? Aku Boleh? Erval im Allgäu, weil seine Eltern dort wohnen. While seine Seine Eltern dort wohnen. dort. Dortmund. Oke, good. Salah lagi. Zaina Eltern. Oke. Yang nomor While 3. Zaina Kollegen krank is. Well, Zaina Kollegin Ada, diam dulu ada. krank is. Kollegen krank is. Itu kurang Zainanya. Wrong. Seine Kollegin krank ist. Oke, Felix kommt zu spät, weil Weil sein Bus ja, nicht gefahren ist. weil sein Bus Nih, Nicht gefahren gefahren ist. is. die gefahren ist. While Oke, sein Bus nicht gefahren ist. Lea ist müde, While While she sie gelernt gelernt hat. Gefahren hat. weil sie sie viel gelernt hat. Oke. Terakhir, While sie besuchen while sie ihren While Vater sie besuchen. weil sie Sie ihren Vater ihren besuchen. Vater Ihren Vater besuchen. besuchen. Ada satu lagi, Walter ihren Vater Will. mau ya. besuchen gehen. Oke, gut. Schreiben Sie die Antworten auf die Frage. Oke, kalian di sini ada pertanyaan. Warum geht's du nicht mit uns ins Kino? Kenapa kalian nggak ikut kami ke bioskop? Di situ udah ada kalian harus jawab apa? Keine Lust haben. Tapi kalian harus jawab menggunakan while. Nebensatz mit while. Oke, ada yang mau coba yang nomor 2? While ich keine Lust habe. Haben. Ade, Mas. While ich Ich keine Lust habe. Apa? Nomor 3, warum hast du so viel Kuchen gekauft? Itu meine Freunde einladen. While While meine Freunde Meine Freunde einladen will. Weil meine Freunde einladen will. wollen. Oke, ada yang kurang? Sebenarnya bukan wollen. Will. Will. Sebelumnya di setelah while apa? Setelah while itu subjek. Ya, subjeknya apa di sini? Freunde. Meine Freunden. Meine Freunde. Warum hast du so viel Kuchen gekauft? Kenapa kamu I. banyak banget beli kue? Kenapa? Berarti karena saya mau mengundang teman-teman saya. Itu guys. Warum bist du so müde? While I gut geschlafen haben. Nicht Habe. Nicht gut geschlafen habe. schlafen. Habe. Warum hast du keine Zeit, eine Präsentation vorbereiten müssen? While I eine Präsentation vorbereiten muss. Eine
Oke. Presentation for uh, Verbreitenmus. Eiten. Nah ya, good. Oke, kalau kalian mau SS, boleh SS dulu. Sebelum kita lanjut ke latihan bawahnya. Oke. 1, 2, 3. Oke, pas mana yang cocok? Urgency, while, other than. Masukin while atau then. Sebelumnya ada yang tahu perbedaan antara while dan then? Sama-sama artinya karena, dua-duanya artinya sama-sama karena. Beda di letak verbennya, Bang. Yap, beda di letak verbennya. Kalau secara gramatik, menjelaskan secara gramatik, while adalah anak kalimat, sedangkan then adalah induk kalimat. Jadi untuk induk kalimat, verben selalu ada di posisi kedua. Ya, steht immer auf die Position 2. Sedangkan anak kalimat atau Nebensatz, das Verben steht immer am Ende des Satzes. Oke. Jadi kalau misalnya kayak gini aku kasih tips, kalian nggak perlu baca soalnya, atau kalian nggak usah baca kayak gini-gininya. Kalian tinggal lihat verbennya ada di posisi mana. Contoh yang awal posisinya ada di akhir, berarti kalian tinggal tulis saja while. Ini cara aku ngerjain dulu, selalu kayak gini. Lalu kalau misalnya verbennya ada langsung setelah titik-titik ini, langsung di sini ada verben, berarti dia langsung then. Jadi kalian nggak usah mikir, kalian cuma perlu lihat itunya aja. Untuk penggunanya sendiri, kapan kita pakai while, kapan kita pakai then? Terserah. Jadi, terserah. Nggak ada aturan mau kapan pakai while, pakai then. Itu terserah kalian mau bangun kalimatnya kayak gimana gitu. Misalnya ich komme nicht zur Arbeit while ich krank bin, atau tapi kalian mau ngomong ich komme nicht zur Arbeit denn ich krank dan ich bin krank. Nggak apa-apa, sama aja, dua-duanya sama-sama benar. Basically kalau pengen pakai while itu kalau lagi pengen ribet aja. Ya sebenarnya terserah kalian mau pakai while then, nggak ribet sih, while nggak ribet, then nggak ribet. Cuman kalau misalnya di A1 biasanya orang pakai then, di A2 pakai while. Jadi sebenarnya kan artinya sama aja, penggunaannya juga sama aja. Yang membedakan adalah ketika kalian udah belajar dan kalian tahu cara penggunaannya, ya kalian ingin improve kalimat kalian, ya kalian pakai while gitu. Sama nanti yang misalnya udah di B1 kalian pakainya wagon gitu. Kan artinya sama-sama aja karena. Tapi yang bedain kan wagon adalah preposisi. Jadi dia bukan anak kalimat, bukan induk kalimat. Misalnya contoh, ich komme nicht zur Arbeit while ich krank bin. Ich komme nicht zur Arbeit denn ich bin krank. Atau wegen der Krankheit komme ich nicht zur Arbeit. Artinya sama-sama semuanya. Karena saya sakit, saya tidak datang ke tempat kerja. Ya bebas gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Apa tadi? Then apa while? While. Then. Enggak kelihatan. Tutweh. Nah ini tutweh. Tutweh ini adalah verben, artinya sakit. Mein Fuß tut weh, mein Fuß tut total weh, itu artinya kaki saya sakit banget. Kalau di kamus kalian bisa cari itu nama verbennya tertulis itu tun, kalau nggak salah weh tun, karena kan dia ini kayak gini, weh tun. Kalau saya itu biasanya ich tu weh. Nomor 3 then, nomor 4 while. Belum, nomor 4 then, ya. 4 then. Nomor 3 apa? Nomor 3. Den. Nomor 3 den. Nomor 4 den. Nomor 4 den. Nomor 5 while. Wow. Nomor 6 den. Nomor 6 den. Good. Ya, gampang kan, nggak usah baca kalimatnya, kalian cuma perlu cukup lihat verbennya aja. Ya, saya einfach udah. Ya, itu trik aja sih. Oke, kalau mau SS silakan di SS 2 menit sebelum jam 8. Nih terakhir yang ini.
Karena setelah ini saya ingin menyusahkan kalian. Ayo, ergänzen Sie das Gespräch, isi dari dialognya. Ich gehe am Samstag mit Ben in den Park. Ini di sini kalian isi dari sini ide adalah ide. Schade tuh kayak ya gitu sayang. Disayangkan. Too bad. Bringen Schade. itu membawa, Lust itu kemauan, itu adalah a clock. Nomor 1 mitbringen, nomor 2 schade. Nomor 3 ide. Naik dong. Astaga, Ade. Iya, Jawab. Apa hast du Abschluss? ya, genau, hast du auch Lust? Apakah kamu ada keinginan? Oh, iya. Apa kamu mau ikut juga gitu? Iya. Terus Schade. Schade. Ya, Schade. dia bilang dakan lain. Schade. Nomor Schade. tiga. Schade. Schade. Ide. Kein Problem. Am Ide. Sonntag fahre ich mit Ben zum Viel See. Uhr. Nomor 5 mitbringen. Moment, das ist eine gute. Ide. Viel Uhr. Wie viel Uhr. Pasti Uhr. Uang. Mitbringen. Dan terakhir mitbringen. Ya. Mitbringen. Oke. Nah, ini kita pas zusammen gampang, nggak apa-apa. Tapi Einentis, kalau Einentis, verben yang cocok sama Einentis apa? Bezahlen. Nein, Reservieren. 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 Booking, reserve. Den Nah. Kellner, Anrufen. rufen, memanggil. Das Essen, Bestellen. bestellen memesan. Das Essen, bestellen itu memesan makanan. Die Rechnung, ya, Bezahlen. Oke, Bayar. karena udah jam 9, kan sampai jam 9.30. Cuman aku mau kalian sprehan aja. Yang silakan yang mau. Apakah ada yang Aku udah sebelumnya? Sabar. Aku dong kak. Cuma ada dari tadi. Dijelasin dulu. Di sini ini adalah simulasi dari sprehan untuk ujian A2 untuk di tile 1. Di sini kalian bisa baca, hier spielst du zusammen mit deinem Prüfungspartner die Situation, wo sich zwei Personen zum ersten Mal sehen und kennenlernen. Jadi di sini kalian main bersama partner kalian atau partner ujian kalian sebuah situasi gitu. Memainkan situasi bersama partner ujian kalian di mana dua orang ini baru pertama kali melihat dan kenalan gitu. Dazu stellst du deinem Prüfungspartner 4 verschiedene Fragen zu seiner Person. Jadi kalian dengan itu kalian memberikan pertanyaan kepada partner kalian 4 pertanyaan yang berbeda. Di situ ada zum Beispiel, contoh Geburtstag, tanggal lahir, Geburtsort, tempat lahir, Wohnort, tempat tinggal, Alter, umur, family, keluarga, Schule, sekolah, Freizeit, etc. dan lain-lain. Freizeit atau dan beantwortet gleich viele Fragen deines Prüfungspartner. Dan jawablah pertanyaan dengan jumlah yang sama dari Prüfungspartner kalian, dari partner ujian kalian. Zu Beginn der Prüfung liegen vor euch mehrere Karten verdeckt auf dem Tisch. Ketika Prüfungnya dimulai, terdapat ada banyak kartu di atas meja gitu. Auf jeder Karte steht ein anderes Thema. Jadi dari setiap kartu yang ada di atas meja itu memiliki tema yang berbeda-beda. Contoh di situ Schule atau sekolah. Terus ein Prüfer sieht eine Karte und gibt euch ein Beispiel. Penguji memberi kalian sebuah kartu dan memberikan kalian sebuah contoh. Oke. Terus er stellt eine Frage und antwortet dan darauf. Dia memberikan pertanyaan dan jawablah pertanyaannya. Dieser Teil dauert insgesamt ungefähr 2 Minuten. Di tile ini cuman berlangsung sekitar 2 menitan.
Ya, terus di situ dia bilang bitte beachten bitte folgendes. Kayak tolong diperhatikan poin-poin berikut. Du sprichst deinen Partner mit du an. Jadi kalian harus berbicara menggunakan du. Ya, jangan pakai sie. Kalian biasanya mengakali verben, konjugasi verben menggunakan sie karena sie tidak menggunakan konjugasi. Di sini kalian harus menggunakan do, di mana do adalah salah satu ciri khas juga dari unregelmäßig verben atau verben tak teratur. Contoh, ich sehe, du sitzt. Beda, ich gefalle, du gefühlst. Beda. Jadi kalian harus menggunakan do. Für die Beantwortung jeder Frage sollst du 2 bis 3 Sätze verwenden. Untuk menjawab setiap pertanyaan, kamu harus menjawab dengan 2 sampai 3 kalimat. Jadi kalian harus menggunakan 2 sampai 3 kalimat untuk menjawab setiap pertanyaan. Ya, wenn du eine Antwort nicht ganz verstanden hast, darfst du nachfragen. Kalau kalian nggak ngerti pertanyaannya, boleh banget kalian nanya, misalnya bitte, kannst du bitte auch wiederholen atau bitte, ich verstehe nicht, kannst du bitte auch wiederholen, ya, egal. Oke, sekarang aku mau 2 orang. Jadi Kak Ade udah mengajukan diri. Adakah lagi yang lain mau coba? Aku mau tapi belum paham. Ayo Kak Aslin, nama aku Kak Aslin. Ajarin ya deh. Yang Iya, lain coba tuh Kak Ade nanti sama nanti aku kasih pertanyaan sulit Kak Aslin. Tenang Ayo aja. deh kita berdua. sama Fioni. Ya udah. Oke, silakan. Bist du gern deine Großeltern anrufen? Suaranya kecil. Maaf. Bist du gern? Apa salah kalimatnya? Ah iya, tadi dulu. Bist du rufst du gern deine Großeltern an? Mana Vio? Rufst du gern deine Eltern an? Ja, ich rufe meine Großeltern. Wie rufst du deine Großeltern? Ah? Wie? Wie rufst du deine Großeltern? Ich rufe meine Großeltern mit meinem Handy. Mein Handy. 6. Meinem Handy. Nggak ada kalimat lain gitu? Warum? Tadi Fioni jawabnya harus 2 sampai 3 kalimat. Ah? Oh, harus pakai 3 kalimat. 2 sampai 3. Jangan Oh, jawab singkat-singkat. oh, aduh. Bukan A2 ini, Le. Tuh, bentar kita lihat. Bukan A1 ini. Iya, Kau iya, jawab iya. singkat-singkat. Oke. Ich rufe meine Großeltern mit meinem Handy und manchmal ich rufe ich am Samstagabend. Ja, ich frage, wie geht's dir? Ja, wie frage über, wie geht's dir? Kannst ich besuchen? Ya, begitu. Salah ya? Oke sih, nggak apa-apa. Oke. Oke, sekarang aku ganti supaya lebih menantang. Jadi yang ngomong 1 orang aja, nggak perlu 2. Nah, jadi kalau jadi kalian bikin pertanyaan plus bikin jawaban juga. Jadi kalian harus bikin pertanyaan dan menyiapkan jawaban. Contoh alter di sini, ya. Aku bikin pertanyaan, halo, wie alt bist du? Sama jawaban. Jawabannya misalnya, ich bin 20 Jahre alt, aber im nächsten Monat werde ich so 21 Jahre alt. Itu udah 2 kalimat. Dihitungnya ada 2 kalimat.
Kan ditanya, aku nanya berapa umurku? Umurku 20 tahun, tapi bulan depan umurku akan 21 tahun. Kayak gitu. Jadi kalian harus bikin pertanyaan plus jawabannya minimal 2 kalimat. Tadi alter udah coret. Gross alter. Close out. Ada yang mau coba selain Ade? Ini aku tulis biar kalian bisa pelajarin lagi. Aku tulis ininya deh. Gross Fadli mau Elton coba, itu Fadli. apa? Fadli siapa? Ade. Ada gross Elton itu apa artinya? Gross alter Eh, itu kakek, kakek nenek, kakek nenek. kakek nenek. Gross Elton. Oh, Kalau enggak ini orang tua besar. Orang tua besar. Kakek nenek. Kakek nenek. Orang tua besar. kalau misalnya nanya gini, apakah nenekmu masih hidup gitu? Pasti nenekmu masih hidup bisa. Bisa. Tapi bisa nggak ngomongnya dalam bahasa Jerman? Ya, kami pikirkan dulu. Is deine Grandmutter schon tot? Nein. Ayo, ada yang mau coba nggak yang lain? Mau. Boleh, Kak, ayo. Tadi ya, pertanyaan sendiri dan jawabannya minimal 2 kalimat. Gross Elton. Gross Elton dulu. Ya, Gross Elton. Wo leben deine Gross Elton? Meine Gross Elton leben auf dem Land. Satu kalimat In lagi. einem Kampfdorf. Satu kalimat lagi. Ya, tadi apa? Wir, Wo? meine Großeltern leben auf dem Land in einem kleinen Dorf. Yap, good. Pertanyaan tadi apa, Kak? Wo leben Wo leben deine Großeltern? Gross Elton. Meine auf dem Land. Terus apa lagi, Kak? Yuk. Wir besuchen sie oft am Wochenende. Wir besuchen sie oft am Wochenende. Oke, good. Tuh kayak gitu contoh dari kayu. Sebenarnya tadi kayu nggak usah wir besuchen sie oft am Wochenende ini bagus. Tapi tadi yang kayu pakai yang awal juga bisa kayak meine Großeltern leben auf dem Land. Sie leben in einem kleinen Dorf. Itu juga bisa. Itu udah 2 kalimat dihitungnya. Oke, ada yang mau coba Lipslinkfah? Lipslinkfah itu Boleh, Kak, boleh, pelajaran favorit. Aku mau. Ayo, Biki. Oh, itu ada tuh. Taruh bikin dulu. Oh, oke. Eh, gimana ya ngomongnya? Benar, khasnya udah benar. Hah? Sorry. Pakai was. Was hast du, Pakai sein. was hast dein Lieblingsfach? Was is? Was ist dein Lieblingsfach? Ya. Ich habe 3 Lieblingsfächer, weil ich, aber ich, yang apa sih yang mau ngomong yang tersuka itu apa sih, Kak? Ini Lieblingsfach. Saya contoh gini aja deh. Kan tadi was is dein Lieblingsfach kan. Ya. Kalau udah ada possessive artikel di sini, ini cara jawabnya supaya nggak bingung aja. Pertama, kalian lihat verbnya yang dipakai apa? Is. Karena di sini pakai is, maka jawabnya juga nanti harus pakai is. Dan kalian lihat di sini possessive artikel dein, maka kalian jawab harus pakai mine. Mine. Karena dia nanya ke kita. Berarti
Jawabannya harus main Lieblings, ya, sorry, Lieblingsfach is apa? Deutsch. Deutsch. Oke. Deutsch. Oke. Ini baru satu. Bisa pakai while atau then atau mau nambahin yang lain juga boleh. Um, Apa? Misalkan ini nih. apa? Aber Ya, aber English apa ya? Yang paling Suka disuka. apa sih? Am Hah? liebsten. Aber Aber English. Oh. Bagaimana? Aber Hah? English mag gitu Kak. ich mag English English. am liebsten. Bisa sebenarnya lebih gampang, lebih aman. Biki kan tadi udah belajar while, while bisa pakai aja while as pas gitu. Bisa kayak gitu. Jadi main aman. Kan tadi udah belajar pakai while. Ini udah dihitung 2 kalimat. Kan induk kalimat satu, anak kalimat satu. Kayak gitu. Tadi Fioni ya? Siapa yang mau coba Tanzen? Tanzen tuh kalau kita buat Saya Her. tanya dulu boleh. Oke, Kanggi. Dankeschön, Herr. Also, die Frage war, magst du gerne tanzen? Und welche Tanzen magst du? Die Antwort, ich mag schon gerne tanzen, zum Beispiel Balinese tanzen und Jaipong tanzen. Weißt du? Na klar, Dankeschön, Herr. Oke, apa tadi Kanggi? Ich mag. Jawabannya? Die Antwort? Was ist die Antwort? Ja, ich mag. Lupa lagi gua maklum. Bali dishes tanzen. Ja, ich mag gerne tanzen, zum Beispiel Bali tanzen Good. Oke, ya. und Jaipong tanzen. Ja, Tanzen. Titik. Zum Beispiel Bali dishes tanzen und Jaipong tanzen. Good. Oke, boleh diakses dulu sebelum kita balik. 1, 2, 3. Cepet banget, Kak. Muter. Oke. Geschwister schwimmen Mathematik oder Sprachen Geburtstag. Geschwister itu saudara kandung. Ya, adik, Siblings. kakak. Deine Schwester oder Bruder. Ya, Geschwister schwimmen Mathematik. Ayo yang lain, ada yang mau coba kah? Geburtstag saya lah. Azlin. Ali. Coba, Kak Azlin. One has du Geburtstag. Ya, Mein Geburtstag ist der 7. Juli. yep. Itu aja. Kan? Anjir. Dan Geburtstag kapan? Ist der 7. Juli. Sam 17. Juli. is am 17. Juli. Terus satu kalimat lagi? Itu kan udah 2 bukan? Belum. Satu kalimat tanya. Satu kalimat Satu tanya, jawabannya 2. Berarti kakak harus jawab yang gimana lagi? Ini lanjutin aja. Mein Geburtstag is am 17. Juli. Nah, terus Apa lagi, Mam? bikin kalimat apa? Misalnya contoh, mein Geburtstag is am 17. Juli. Ich werde eine Geburtstag Party machen.
tak party bahan gitu. Jadi apa? 2 kalimat. Sebenarnya nanti pas ujian gak kayak gitu ya. Ujian kalian nanti ada 2 orang, kalian dikasih pertanyaan, kalian jawab. Jadi cuman aku bikin aman aja, jadi kalian bisa kasih jawaban plus bisa bikin pertanyaan plus bisa bikin jawaban juga. Sister, aku Oke, Geschwister. hast du eine Geschwister? Hast du Geschwister? Hast du Hast du. Geschwister? Langsung ya. Ja. Hast du Geschwister? Ja, ich habe 6 Geschwister. Ich, Banyak. Geschwister. Gimana terus? Zwei, zwei Schwester, zwei Schwester und 4 Brüder. Und wir, Ja, Brüder. ini sorry penulisan ya. Ini harusnya umlaut nih di sini. Ja. Ich bin Alter in meinem Geschwister. Itu udah 2 kalimat ini. Oh, udah ya. Oke. Ayo ada 2 lagi. Schwimmen, Mathematik oder Sprachen. Halo, kakak ya. Ya boleh Kak, ayo. Schwimmen. Schwimmen. Kannst du schwimmen? Ya. Ja, ich kann schwimmen. Ich gehe oft im Sommer Schwimmbad. Ja, ich kann schwimmen. Ja. Ich gehe auf. Halo. Halo Kak Ayu, apa kayak tadi? Jaringan kayaknya. Kak Ayu, kalimat keduanya. Hilang Kak Ayu. Halo, jaringan. Ya, apa? Kalimat keduanya apa? Halo, ya. Halo, udah. Ja. Ich gehe oft im Ja. Sommer in Schwimmbad. In Schwimmbad. Okay, gut. Let's start. Ayo, wir haben noch nur eine Frage. Aku mau dong. Oke, boleh. Ya, Weva deh. Ya. Magst du Mathematik oder Sprachen? Mathematik. Sprachen. Ich mag Sprache, weil ich kann, Kata kerja. oh ja, weil ich mit Ausländer sprechen. Anda sprechen. Nah, tadi kurang. Kan, oh ya, kan. Eva selalu dapat sama ininya ya. Verbennya. Iya. Oke, udah habis. Ada yang mau di SS? Kalau mau di SS, ada SS. 1, 2, 3. Good. Ini kita baca. Ya sih biasa aja. Yang detail 2 simulasinya. Oh, BTW nih setiap Zoom hari Kamis 90 dari jam 8 sampai jam 9 kita bakal ubung studi gramatik di buku network. Terus dari jam 9 sampai 9.30 kita simulasi ujian aja biar mungkin kalian udah ada yang 2 udah lewat gitu, kalian bisa ujian sama yang baru-baru sekalian dilatih sprechen jadi aman aja. Oke, di tile 2, diese Teil ist nicht dialogis, sondern monologis. Ya, di tile ini kalian nggak berdialog, tapi kalian monolog. Du gibst Information über deine Person. Ya, kamu memberikan informasi tentang diri kamu.
Terus Spirits also Bergewohnheiten, Beschäftigung, Erlebnisse, dan Erfahrungen aus deinem Alltag. Ya, berbicaralah tentang kebiasaan kamu, terus apa kesibukan kamu. Erlebnis itu Erfahrung pengalaman dari keseharian kalian gitu. Dazu bekommst du eine Aufgabenkarte mit einer Frage und vier Stichworten. Jadi kalian dapat kartu latihan, ya kartu soal dengan sebuah pertanyaan dan 4 Stichworte, ya, 4 kata kunci, ya. Du musst einen Ferienzusammenhängenden Vortrag halten. Terus kayak kalian harus eh, ya kalian harus fry gitu ngomongnya, harus fry dan susah menangkap Vertrag halten. Kalian harus ngomong dengan free gitu, jadi kayak jangan terbata-bata, jangan baca juga. Du sprichst also zu deinem Prüfungspartner und zu den beiden Prüfer. Kalian juga berbicara kepada partner ujian kalian dan juga penguji. Anschließend stellt ein Prüfer zwei Fragen zum Thema. Jadi nanti di akhir nanti penguji kalian akan menanyakan 2 pertanyaan terhadap temanya, dan yang kalian harus jawab di style, ya, style ini berlangsung selama 3 menit per orang, ya. Terus kalian harus perhatikan di sini, ya, skip keine Vorbereitungszeit, nggak ada waktu persiapan. Selbstverständlich warten aber die Prüfer Selbstverständlich warten aber die Prüfer, bis du die Frage und die Stichworte gelesen und dir ein paar Gedanken gemacht hast. Tapi si penguji akan menunggu kalian sampai kalian di pertanyaan dan juga poin-poin tadi yang ada di kartu itu udah kalian pikirkan gitu, udah kalian buat di otak kalian. Oke. Terus kalian untuk setiap poin kalian harus bikin 2 sampai 3 kalian harus bikin 4 kalimat yang harus kalian buat. Jadi untuk satu, misalnya contoh di sini Abenesen, kalian harus bikin 4 kalimat dengan tema Abenesen. Oke. Terus di Reihenfolge untuk urutannya in der du die 14 Route behandes bestimmst du. Jadi kalian harus Reihenfolge, jadi kan harus ngikutin, ya, harus ngikut nih. Misalnya kalian 1, 2, 3, 4 gitu. Kalian harus berurut atau mengikuti jarum jam. Jadi harus kayak gini. Nah, nggak boleh dari sini ke sini baru ke sini, nggak boleh. Jadi harus muter, harus berurutan. Oke, terus Fragna, terus tanya aja gitu kalau misalnya ada Stichworte atau poin yang kalian nggak kenal gitu. Dan antworten di Einfaso, jangan dijawab, jangan langsung dijawab aja, tapi tanya aja kalau misalnya kalian nggak paham. Oke. Mungkin aku kasih contoh dulu. Was machst du auf abends? Apa yang kalian suka lakuin ketika malam? Oke, urutanku dari sini, dari Abendessen sampai ke Freunde ausgehen. Contoh nanti kalian juga pakai yang ini karena ini monolog, ya. Jadi nggak mungkin diikutin juga punya aku kalau nggak aku tulis. Oke. Was machst du auf abends? Am Abend also esse ich gerne zusammen mit meiner Familie zum Abendessen, und normalerweise meine Mutter kocht für uns das Abendessen, und ja, meistens die Gerichte ist sehr lecker. Und dann nach dem Abendessen sehe ich gerne Fern. Ich sehe Krimi und dann auch Roman. Aber manchmal, also diskutiere ich auch über alles mit meiner Familie. Also egal was das Thema ist, wir diskutieren es einfach alle, was gibt Neues ist. Und dann Computerspiele spiele ich nicht so oft. Also ja, das ist ja nur selten, weil ich nicht so gern Computerspiel, aber am Wochenende abends, ja, spiele ich meistens mit meiner
mit meinen Freunden. Und dann, ja, natürlich gehe ich auch mit meinen Freunden aus. Normalerweise gehen wir ins Kino. Manchmal machen wir auch einen Spaziergang am Abend. Ja, und das ist ja meine Provo. Das ist ja, was ich sagen mochte. Alles. Udah, kayak gitu. Udah, setelah itu, karena kalian tadi mungkin nggak dengar aku ngomong apa terlalu cepat atau bla 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 bla, nggak apa-apa. Tapi kalian kalau mau coba satu orang boleh, satu orang dulu. Nanti aku kasih dua pertanyaan dari apa yang kalian omongin secara monolog. Ada yang mau coba? Ich mochte gern. Oke, Adek. Was ist die Thema? Ini yang masih sama ini. Was machst du auf abends? Jeder Abend ich trainiere gern mit Freunden. Adek. Ini harus berdasarkan ini. Oh iya. Iya. Oke. Harus menurut ya. Terserah mau gimana, mau dari sini kayak apa dari sini ke sini bebas. Yang penting menurut. Oke. Was machst du auf abends? Jeden Abend nach Kurs von Goethe-Institut gehe ich zu Haus und danach spiele ich Computer. Manchmal spiele ich Valorant oder League of Legends. Und dann nach Spiel Computer danach mache ich Abendessen mit meiner Familie oder mit Freunden. Menurut Adek, lu loncat. Oh iya, harus urutan ya. Danach mache ich ausgehen mit Freunden. Gehe ich mit meinen Freunden aus. Gehe ich mit Freunden aus für Abendessen. Dort Fernsehen wir oder diskutieren, was die Leute machen heute oder was haben wir Hobbys lanjut apa namanya berlangsung. Wie ist die Leute Hobbys oder und so weiter. Ja, das ist ich mache jeden Abend. Oke, Adek, du spielst mit der Computer. Ja. Und wie lange verbringst du eigentlich am Computer? Ich glaube 2 Stunden pro Tag. Okay, das dauert nicht so lange, ja? Ja, nicht so lange. Gehst du gern auch mit deinen Freunden, ja? Ja, Und manchmal gehen wir im Cafe Bang John. Ja, gehen wir nach Cafe Bang John. Ja. Ins Cafe Bang John. Yap. Oke, good. Oke, paling Adek ingat berurut deh. Oh iya. Jarum jam. Ya maaf. Beda soalnya. Jadi harus gini. Gak boleh dari sini ke sini, baru sini, jangan. Oke. Jadi bilang gitu. Oke. Karena udah jam 9.33, dia udah lewat 3 menit. Aku tutup kelasnya.
Tapi sebelum aku tutup, karena aku udah ngasih link G Drive, ya, aku mau kalian SS ini tile 1. Boleh di SS dulu buat PR kalian. 1, 2, 3. Sama yang ini, tile 2. 1, 2, 3. Oke. Okay, also vielen Dank, dass du diese Klasse mitgemacht habt. Also ja, ich bin auch froh, dass ihr da seid. Und vielen Dank. Also bis Donnerstag, bis nächsten Donnerstag, ja. Dankeschön, Herr. Dankeschön. Genau. Dankeschön. Euren Danke. schönes Herr Zaki. Dankeschön, Dek Zaki. Dankeschön, Herr Zaki. Thanks, Makasih Zaki. banget. Oh my God, Herr Zaki paling keren dah, paling ganteng, paling jago, paling Asli. Herr Zaki yang paling jago main basket for real. Asli, Joan. Suruh nambul ya. Siapa lagi di sini? eh. Udah rezeki, Pak.